दूरदर्शन पूर्वर आमर दूरश्रवण जंत्र जहाँ को आम रेडियो बोली कही था आम यही विषय वस्तु आम रखी पाला बा पारंपरिक पाला उपरे चूनग्रामर सारा परिचय नेबा सी तांको द्वारा ये रेडियो से शुणती से ही पुराणा समय को कहीं से आज पर्यंत मन रखिंट ता विषय रे सारांश टी आलोचना रखा आसतु यही रेडियो विषय रे आमे कथा हेबा मने पड़े आज से ही मार्कोनी कथा परिचय रखिबे आमर यही रेडियो रो व्यवहार वर्तमान 2025 मसीह आपन किपरि यार व्यवहार करूछंती काहे कि ना एते सब टेक्नोलोजी रो उन्नति घटी घरे आमर अनेक वाद्य जंत्र सहित विभिन्न प्रकार सरंजाम सब आसी आज्ञा वर्तमान रेडियो रो चाहिदा कमी जाइए आपण पाखरे आज ये विषय वस्तु आम जानवा टे चाहूँ ये विषय टे कहे गोटे पुरातन जंत्र प्रचलन बहुत वर्ष पूर्वे होता आम जो प्रथम रेडियो व्यवहार कलु पिलादिन मुझे रेडियो व्यवहार करे जिते सप्तम पढ़ुली से गोटे रेडियो खरीदी करी तापर क्रमशः ये रेडियो पाठपढ़ा सहित रेडियो भी शुणे कारण से रेडियो शुणार मुख्य कारण हूँ दूरदर्शन नारीमहल कृषि विभाग जोटा संपूर्ण भाव में किसी शिक्षा देवाई लोक से कार्यक्रम गुरा हुए एजुकेशन आसूला शिक्षा विभाग शिक्षा पिला हिंदी इंग्लीश ओडिया ये बाबद शिक्षा दान भी दि जाए मुख्यतः गोटे कथा हूँ आमर जो टेक्नोलोजी कि आ दूरदर्शन विभाग जो टीवी अन्य सब सेगुड़ा सब तार स्थिरता स्थायित्व विशेष किसी न था 1999 मसीह बात्या है सब प्रकार लाइन संजोग विच्छिन्न हो गला लोक खबर किसी पारे मोर गोटे फिलिप्स रेडियो फिलिप्स बाद रेडियो था मुझे रेडियो को सांगे धरी बुल्ली सेतबले कटक दूरदर्शन केन्द्र बंद होगा संबलपुर बंद होगा केवल कलिकता दूरदर्शन केन्द्र प्रचार कला बात्यार गति कुआड़े केते कौन हम से आधार करी मु सब लोक सब शुणी इवन कि बहुत लोक से बात्या समय गोटे आश्रम आम आसी रही से आश्रम 50 लोक बसी शुणिले कौन बात्यार गति तार क्षय क्षति कौन हम से बाबद सचेतन बहुत है मुख्य कथा है बर्तमान ये जो टीवी के आधार कर लोक मैंने सब ये करते सेगुड़ा सब हे तो केतकांश भल किसी खराब नुह ये तो आम देखुचे शुणुचे टीवी या द्वारा केवल खाली शुणा देखा संभव नुहे तेणु या द्वारा आमर आखिर पावर प्लस गोटे स्थिर भाव गोटे जगह बसी रहा गोटे कार्यक्रम देखुचे ये सरू जा समय अपव्यय हो रेडियो गोटे एमती जिनस तुम निश्चिंत पाखे रखी छोट रेडियो भी पकेट्रे पूरेदेव पाखे रखिक तुम सब कम कर सारापर रेडियो को व्यवहार कर द्वारा समय अपव्यवहार जमा हो पार छोट पिला माने से सब शुणिले भी बहुत खुशी हे यही गोटे रेडियो बिल चाष कर लोक जब से रेडियो धान कियारे थोड़ी से धान काटे कि करे कि जहाँ करे ताकू बहुत खुशी लगे कम तार अधिक से भी करे कारण ताकू आउ विशेष क्लांत लगे रेडियो प्रचलन हे तो विशेष भाव में न हो मु भावुची वर्तमान रेडियो व्यवहार होकिंतु जो पुराणा समय किसी आमर लोक मैंने अच्छा से व्यवहार करुँच टीवी देखा भी पसंद करूना से चाहिदा सरीगला आज्ञा ये रेडियो कौन आमर आसबनी कि धीरे धीरे जदि देखो फिलिप्स कंपनी सब थिला ये सिंबल गुड़ी विषय सिंबल हूँ मीडियम वेव बर्तमान आपणकर संबलपुर दूरदर्शन केन्द्र आउ कटक दूरदर्शन केन्द्र एबे कटक दूरदर्शन केन्द्र चलुची कटक आसो बोले आम जापर तार हूँ 1000 किलोमीटर 1050 किलोमीटर तौक 880 उपरू को जोटा 900 किलोवाट आगे चलता 900 किलोवाट भितर बर्तमान परिसीमा तार रही अन्य चैनल गुड़ा ये स्पीकर आज्ञा स्पीकर रोचे
ସୁଇଚ୍ ସବୁ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଅନ୍ ଅଫ୍ ସୁଇଚ୍ ରହୁଛି, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ରହୁଛି, ଏଟା ତାର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ପଛପଟରେ ତାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସବୁ ଅଛି, ମିଡ଼ିୟମର ଆଉ ଏଫ୍ଏମ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖା ଏଫ୍ଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହୁଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଏଠି ପ୍ରାୟ ଆସୁନି, ତାର ଇଏଟା ପରିଧିକି ନେଇକରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆସୁନି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସେଇ କଟକ ଷ୍ଟେସନଟାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉ, କାରଣ ଓଡ଼ିଆ। ଆଉ କଟକ ଷ୍ଟେସନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାଦିନୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯୁବବାଣୀ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ତା ଦେହରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, କବିତା ପାଠ ହୁଏ। ନାରୀ ମହଲ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଗୃହିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ନାରୀ ମହଲର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ରଖା ହେଇଥାଏ। ଆଉ କୃଷି ସଂସାର ସେଟାକି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଯେ କି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସହଯୋଗ କରେ, ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଇ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସାର ବିହନ ଔଷଧର ପ୍ରୟୋଗ ସେମାନେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଧାରାବାହିକ ହିସାବରେ ଭଲ ଭଲ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ, କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ ତା ଦେହରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ପାଉ। ତେଣୁ ରେଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ପୋକ ବା କୌଣସି ଫସଲରେ ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିକିରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉପଶମ ଦେଇପାରିଥାଉ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି। ଫଙ୍କସନର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଜି ହେଲା ଦଶହରା, ଆଉ କାଳୀ ପୂଜା, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରାୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଆଉ ସେ ପର୍ବର ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଧାରା ବିବରଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ପାଲା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ପାଲା ଭଲ ଭଲ ଗାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ପାଲା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହିଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଧ ରଖାହେଇଛି, ଶିଖିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରଖାହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମୋ ମତ ଅନୁସାରେ, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏ ହିସାବରେ କହିବାକୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ତାପରେ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ରେଡ଼ିଓଟାକୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଚଳନ କରି ବହୁତ ଲୋକ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ନେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା। ଏ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ଟିଭିକି କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଏ ଯେଉଁ ଅପବ୍ୟୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ବସିବା, ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଆଖିର ଶକ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାହତ, ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବେଶୀ ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନିଆହେଉଛି ତାଙ୍କଠୁ, ସେ ଯାଇ ଟିଭି ପାଖରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଟିଭିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯେତିକି ଭଲ ସେତିକି ବି ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତାର କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବଟା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େନି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଯେ କି ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ସେଇ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଏ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କଥା, ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା, ରେଡ଼ିଓଟା ସର୍ବାପକ୍ଷେ ଭଲ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ରେଡ଼ିଓର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରେଡ଼ିଓର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ଦରକାର। ମୋବାଇଲର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଟେଲିଭିଜନର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେତୁ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ବା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମି ଆସୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରେଡ଼ିଓଟିରେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହୁଛି। ରେଡ଼ିଓର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲେ ହୁଏତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ, ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା? ହଉ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ରଖିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋବାଇଲଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରେ ବସିକିରି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଥା ହେଇପାରୁଛେ, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକିରି ଏଇ ସବୁ ସମୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ମୋବାଇଲଟିଏ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ମୋବାଇଲ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବାନି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି ପାଠପଢ଼ାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେବଳ ସେଥିରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଧାରଣା ପାଆନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆମର ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପିଲାଟା ପାଠ ମୋବାଇଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କି ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ବହୁତ ପିଲା ଏମିତି କହନ୍ତି, ନା ଏଇଟା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିବେ, ବହିଟା ଖେଳା ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିବେ, ମୋବାଇଲର ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ। ସେଇଟାକୁ ଗାର୍ଡ଼ିଆନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାକୁ ସବୁ ସମୟରେ ତାକୁ ଚେକିଂ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ପିଲାଟା କ'ଣ କରୁଛି ମୋବାଇଲ ନେଇକରି। କାରଣ ଏମିତି ବହୁତ ପିଲା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଇଏ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସର ହେଇକରି ସେମାନେ ସବୁ ମୁକ ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖି, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋବାଇଲ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କି ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଦେଖୁଛି, ତା ଦେହରୁ ବିରତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିରେ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହয়তো ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବଦରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତାର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ମାନସିକ ଉପରେ, ଶାରୀରିକ ଉପରେ କିମ୍ବା କର୍ମ ଉପରେ କିଛି ସମୟର କ୍ଷତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ରେଡ଼ିଓକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ
ରେଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଜାଉଛି ରେ ହେଇ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣୁଛି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଭାବ ସେ ରେଡ଼ିଓକୁ ଆଧାର କରି ଏ ସଂସାରରେ ପୁଣି ଲୋକମାନେ ଚାଲିବେ। से पुराणा समय कहीं आम जानी आसुचु आज्ञा कलिर शेष हम कलकी आसवे जहाँ भी हो से बार्ता अलग आपड़ चाहते से अतीतर समय पुणी आसीज से तो प्रकृतिर खेल आज्ञा कौन बा आम कहवा किंतु आपण कहवा अनुसार वर्तमान समाजर जो चलनी ठारू अतीतर से चलनी बहुत भल थिला आज्ञा कि विषय आम कथा रखुचे अतीतर चलनी रे आमर गोरु चारण पाई अनेक माने जमी थिला से माने जाउथिले सब माने चरुथिले आसुथिले आमे क्षीर महजूद परिमाण रे पाई पारुथिले बाड़ी बगीचा आमर सुंदर फल फूल रे परिपूर्ण रहउथिला आमे वेजिटेबल लगेई आमे निजे मध्य सब खाउथिलु नै कि आज्ञा सेतिरे जो खाद्य सार आमे पाउथिलु वर्तमान कोन से खाद्य सार आमे पाउछु आज्ञा नाइ ताहले ये सब कहीं घटुची ये विषय टे कहले वर्तमान कथा होची आपनकर विभिन्न प्रकार रोगर कारण होची मुख्य कारण होची खाद्य सेतबेले प्राकृतिक उपाय जो धान चाष होतला परिवा चाष होतला जो मानस आम सब बाड़ी घाटे करथलु ता देरे कृत्रिम उपाय किछि सार औषध दिया हो नतला खत बिड़िया दिया ही सेडा चाष होतला जा द्वारा कि फसल रे प्रचुर परिमाण में प्रोटीन तला अपन देखंतु वर्तमान गोटे छोट कोबी आज ये छोटे तादर गोटे एमती प्रकार स्प्रे कराऊँच से काली सकाल को एत बड़ हो जाऊँगी अच्छा सी गोटे कदली जे कि अधा पाचिला अवस्थार अधा पाकल अवस्थार अच्छी ताको जो गोटे स्प्रे कर दिया काली सकाल से पाचि जाऊँगी देखो जो स्प्रेटा कदली की जे पचई दे पारा तार आप शरीर भितर पाकस्थली गलापर से तार कौन क्षति न कर तेणु प्रति परिवा आउ धान एम सब एमती ये जो सार औषध व्यापक भाव में सब ये हो गला जहाँद्वारा कि रोगर मुख्य कारण होची ये जो खाद्य खाद्य को जदि आम ठीक भाव रखा कौन प्रकार रोग हम ना तेणु खाद्य को ठीक रखा गले आमको बाड़ी बगीचार फसल कर निजे फसल कर खाइले सेटा होता आम शरीर ठीक बजार में संपूर्ण जिते पोटल 15 दिन पोटल जोटा कि सांगे सांगे सतेज हो जाऊँगी आपण धनिया पत्र को बेपारी पानी रे बुड़े देकर उठेदेवे सतेज आप घर को आला से पतर नहीं से विषय आगे आम जानी आसुचे ये सत्य कहते किंतु गोटे कथा ये देखा ये सब को जो मैंने उत्पादन करुँच आज्ञा से मैंने ठीक करूना प्रथमत हूँ ये गोटे खाद्य खाद्य को आम विष कर आपन को माने कहूँ किए आपन को परमिशन दौर किए यहीपरी व्यवस्था करिबारे यहीपरी व्यवस्था तैयारी करिबारे एटा ठीक करूना आपण माने तो जदि खाद्य दबाकू चाहूँगी जदि भल दिंतु ना आमर आयुष तो बहुत परिमाण में बढ़ू ना आम 100 वर्ष बंचू ये मनुष्य जन्म नहीं आम किसी दिन देखा ये धराधाम कौन यार सत्यता कौन ये विषय जानापी किसी दिन तो बंची पार 50-60 वर्ष झड़ी जाऊँ आज्ञा किसी मैंने जानी होनी तो ये विचार करूँ आम खाद्य खाइले सीना से प्रोटीन आम शरीर रहिले सीना आम शरीर सुस्थ रहिबो तेणु आम ये जो आणिकी यही सब अपव्यवहार खाद्य को आम मैंने खाऊचे तो केमी आम शरीर सुस्थ रमी आम मानसिक चिंताधारा केमी भल रम भल पाठ केमी पढ़ा आज्ञा तो भल पाठ पढ़ी पारानी कहीं आम डेभलप करनी आज्ञा आम ओडिशा देखु ना केते परिमाण में ग्रामांचल रसर व्यवहार होउचे आज्ञा होनी कि आज्ञा तो रसर माने व्यवहार कहाँ पाई होउतिला ए विषय तो आम आग को किसी वीडियो रखा आज केवल आम जानिले अतीत रे थिबा हमर जो जंत्र जाको मार्कोनी तैयारी करी जाइथिले बा उद्भावन करी जाइथिले सेही रेडियो विषय रे आम आज किसी आलोचना रखिले कहीं अतीतर किसी कथा अतीतर से स्मृति साउंटिले हमको बहुत आनंद लगी था आज्ञा कहीं से समय रे आम मैंने छोट छोट समय छोट बेलर मन पड़े रेडियो जिते शुणुवे आम बसी केते आनंद लगे आकाशवाणी कटक नहीं कि आज्ञा यही प्रकार जो आम शुणु आम धाई आसी था शुणापी यह एक जंत्र से समय आज्ञा साइकेल विशेष भाव में बहुल व्यवहार होता नहीं कि विवाह पर यौतुक यार सब चाहिदा थिला बोली मन हुए रेडियो 3टा दिन प्रबल से घंटा साइकेल रेडियो जे दौले से भल दामी लोक दामी
ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଲୋକ ଇଏ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତାର ବି ପ୍ରଚଳନ ବହୁତ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ 3ଟା ଜିନିଷରୁ ଗୋଟା ବି ବାଦ ଯାଉନଥିଲା, ଏ 3ଟା ମୋ ଝିଅକୁ ଦେବି। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ତାର ଇଏ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ରହିଲେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, ଘର ପାଇଁ ଭଲ, ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ସେଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସମସ୍ତେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଲ୍ ଇ ଡି ଟିଭି ଗୋଟେ ଲେଖା ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲେଖା କାନ୍ଥରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଟିଭି ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିଭି ଅନୁସାରେ ଆମର ଟିଭି ଲଗାନ୍ତୁ, କିଛି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଟିଭି ପାଖରେ ବସାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଟିଭିଟା ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେମିତିଆ ଇଏ ପରିବେଶକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିତରକୁ ପୁରାତନ ଭିତରକୁ ପୁରେଇଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ ସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଖାଲି ଆଧୁନିକ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଧୁନିକ ମଡେଲରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ସେଟା ଆମ ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଅନୁଭବ, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବୀ ସେମାନେ ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ତଥାପି ଆମେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁଛି ଏହି ମୋବାଇଲ ଆଉ ଟିଭି। ଯଦି କିନ୍ତୁ ଟିଭି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଟିଭି ବିନା ଆମେ ଘରେ ଚଳି ବି ପାରିବୁନୁ ଆଜ୍ଞା, ତ ମୋବାଇଲ ବିନା ବି ଚଳିପାରିବୁନୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲୁଣୁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏ ଅଭ୍ୟସ୍ତକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ ଦୂରେଇଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମୋବାଇଲର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ଏପରି ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ମଣିଷ ହେବେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ? ତେଣୁ ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ଯେ ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ବା ଅଭିଭାବକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଧିକ ସମୟ ଟିଭି ପାଖରେ ବସାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପିଲାଟି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହୁଛି, ପିଲାଟି ସହିତ ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ସମୟ ବସନ୍ତୁ, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ସମାଜରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରୁଛେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।